Laikino Koktomakaham Kwai Hankoro Tabuk Nelit Potmabil Study Center Klai Jaka Ketal On Nelit Ketal Kluk Jaka Nogor Sordar Para JB School Doksin Potmabil Hakiba TTDC Kwai Nelit ni main campus nge joton Simon Hasan Lukrok RK Nogor Khairpur Agartala West Tirbrao Hauma Haiklain branch Kluk Jaka Tini 24 Arsigat Constance in Bisingo Khobjak Potmabil Doksin Potmabilo tai o pandawo narwai okra ngi manjaikha 24 hours sigat constancy ni MLA Ronjit Debruma no khoboi TTDC hapangni EM Education Robindro Debruma tai EM Sport Sohel Debruma no khoboi tai official personal manjakha belaikno kokoma kaham o khwai hai hangkoro nelit ni kaisa branch manon bagya amchaini lukrokni bagi tamni kokse ka khrani di dongotini pangpriwo This auspicious occasion of the inauguration of Potmabil Study Center, I will request everyone to kindly stand up. আপাতত স্যার 15টা মেশিন আছে এটার মধ্যে ওয়ার্ড এক্সেল পাওয়ার পয়েন্ট ইন্টারনেট সাইবার সিকিউরিটি আর আমি অ্যাডোবি লাইসেন্স হয় স্যার which is very costly ডিটিপি করার জন্য নরমাল স্যার ফ্রি টুলের মধ্যে এতগুলো অপশনস থাকে না আমরা অ্যাডোবির অরিজিনাল লাইসেন্স আছে আমাদের কাছে এটা ইনস্টল করব বেসিক ফটোশপ এ লিটল বিট অফ ভিডিও এডিটিং অডিও এডিটিং তারা ওই কোর্সটাতে করতে পারে তো আপাতত স্যার এখানে অফিস অটোমেশন আর যদি ডিমান্ড হয় আমরা টেলিও শুরু করব টেলি শুরু করার জন্য কিছু না আমার এই মেশিনে শুধু টেলি সফটওয়্যার ইনস্টল হবে অশোক ইজ অলরেডি देयर হি ইজ ভেরি লোকাল টু দ্য প্লেস অশোক হি উইল বি আওয়ার টেলি ফ্যাকাল্টি তোমার বাড়ি কই অশোক তো হি ইজ লোকাল টু দ্য প্লেস তো আমরা রিক্রুট করছি তো টেলির ফ্যাকাল্টিও আছে আর আরেকটা জিনিস হইছে স্যার প্রত্যেকটা কোর্সের মধ্যে এগুলি ছোট ছোট জিনিস করতে পারবো তো আরো জিনিসটা ঢুকাবো মিডলে এবার আপনারা আইভেন্দিকা করছেন না মিডলে একটা বড় টেবিল রাখুন কারণ স্পেস কম ওই টেবিলে আমি আরো ইকুইপমেন্ট রাখবো প্র্যাকটিক্যালের জন্য সো একটা রুমে স্যার 10 থেকে 15 জন তার বেশি করতাম না আদারওয়াইজ স্যার ট্রেনিং হইতো যদি 50 জন ঢুকাই এটা করব নেটের লোকে লাগাই কিভাবে করব এটা একটা এটাতে স্যার আমি কিট কিনছি তো এটা আমরা এখানে শিখাবো ক্রিম্পিং টুল এই যে লেনের কাটটাই ক্রিম্পিংটা কইরে এই যে আমি একটা জিনিস দেখাই স্যার এই ক্রিম্পিং টুলটা আমরা কাট করে এখানে অনেকগুলো থ্রেড আছে ওই থ্রেডের লগে থ্রেড কিভাবে কানেক্টেড হবে দিস ইজ দ্য টুল তো এটা সিম্পল থিং কিন্তু তার যদি একবার দেখানো না হয় তাহলে ল্যাবের মধ্যে 20টা কম্পিউটার তুমি মানে এটার ইন্টারনেট কানেক্টিভিটিটা ল্যান্ডা করে দেবে তারা হার্ডওয়্যার রিপেয়ারিং গুলো তারা করতে পারবো একদম হাই লেভেলে না যেমন এটার মধ্যে র‍্যামটা কই লাগাইলো এটা কানেকশনটা ঠিক মেইনলি আমাদের এসএমপিএস করা যেটা আমরা এসএমপিএস ঠিক করাটা লাগানোটা আমরা শিখব এবার যদি এই বোর্ডগুলো দেখেন এই বোর্ডগুলি স্যার পুরানো দেখেন অনেক মোটা আমরা ইডিও রাখি এখন লেগে কারণ এখন আজকালের দিনে কম্প্যাক্ট সিস্টেম চাই ইডি খুঁজে পায় না কোনারে কি আছে তো বেসিক রিপেয়ারিং আমরা এখানে শিখাবো এটা হচ্ছে একটা দ্বিতীয়ত স্যার এই মেশিনসগুলোতে আমরা শিখাবো মেশিনের মধ্যে সফটওয়্যার Pilihan langsung dong TV. हामबाय दंगर टिभि नो और मानजक फाइमानि बागै जेनो फाइसे सानिखौ सोंमानि बागै बेलायखनो हामबाय आनि मुंखा हिरण्य रूपिणी सिनियर टेक्निकल ऑफिसर नाइलिट आगरतला चिनी मेन कैंपस का बुजोंग नगर अपोजिट टू निप्पो उल्टा साइड तो अमंखा चिनी त्रिपुरानी हेडक्वार्टर तो ओ नाइलिट आगरतला वो चिनी फॉर्मल कोर्स चलिबो यूनिवर्सिटी नि चिनी नाइलिट एक्चुअली तब टीम यूनिवर्सिटी नि थांका यूनिवर्सिटी के रूपार पांजाब तब ओ यूनिवर्सिटी नि अंडर चिनी ओ जे मेन कैंपस चलिमा गांके दुइटा पॉलिटेक्निक कोर्स दङ कायसांके कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कायसांके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग आमो साराबो बीसीए ओ चलिबो एमएससी आईटी एमटेक बो चलि दङ जत्तो कोर्स न 100% एसटी एससी नि फ्री के ताबो जारा इंजीनियरिंग कोर्स खाइलाय तंनाय बा लंग टर्म कोर्स खाइ तंनाय बरं बागै तो नाइलिट आगरतला सेंटर फियाबा जारा नन टेक्निकल स्टूडेंट्स फ्रॉम दी साइंस आर्ट्स कॉमर्स बा एमबीए फानंखा जतो किछु बरकबो चाकरी इंटरव्यू रना थांगा के कंप्यूटर सर्टिफिकेट सानजाबो
Sometimes like on the graduate with basic knowledge of computer, graduate with computer application 1 year. So omti rongle boro ni manai. Ahun bagi Nailid headquarter cinta kelaka. Tai kisah sini center no expand kainan ni dorkar remote area wo. Keceng study center expand kelaina thang mani jaga wo. TTA di sini belai kena help manka. Get TTA di sini toro hoi de pulau center setup kelaka khumulungo. Kobrok library kana wo Yongmal Youth Hostel lo. Aboni pore Nailid Monogat Study Center khulo ka jeng Dolai district to. Next ngangke Kolasora Sabrumo. Aboni pore ngangke Supari Bagan Dosrot Bobono Music College ni duitala sakawo. Tai last ngangke Bisram Gonjo Subzonal Office Center khulo ka. Total 5টা khulo rakha. Aboni pore wo jeng isa TTADC o thangai request kaja searching ADC area no taibo develop kaina musungu IT field tu buna musungu karon tabu sini borok jodi develop na thangke ekmatro technology ni uporo depending na nangnai technology ni help mai ke final future ro sini hai je ro sikli ro survive kaina ni khub kosto ngai ke borok belakheno khusing mani pore wo 3টা location o khainani bagai borok sono saka kaisangke Poddobil block ni under o phano ba khwai district ni bisingo kaisa khaigi tai kaisangke Unukoti district tai kaisangke Gumoti abongkha Tuidu Ompi Omorpuni keni kesaro sir omole bo district lai omongkha khwai district bo thai omongke ko Nogor Sardar Para ko Poddobil block ni under o Ingke tabu tini to Nailid Poddobil Study Center inauguration ngi thanai kisisa joran porebo ke next week on kesing Unukoti district ni Kumargato lam sinai tai kaisa immediate inauguration khainani bagai ke o jagawo jara non technical student even technical bo serngi manomti ya borok jodi borong knowledge no type upgrade khainan thanga ke normally 2টা course jeng phrangnani target omjak o bortoman tini inauguration finance center o obangka computer hardware tai computer software ke computer software o gangke jeng apatot 2টা course o telangai no suru khlaikan nai hne bansugo gangke hardware ni gangke kaisa ke o jagao jeng apatot 3 jon faculty recruit khlaika kaisa ke faculty soft skills tai kisa ke faculty electronics tai kisa ke faculty computer final future students ni demand ba students quality no gijeng 6 months 1 year course khainani bagai plan tongo sir qualification no khoi bomo qualification ke minimum class 10 nisimi jeng suru khlai mano Ingka ke JPC tongnai ke to tai kisa course ka hamro borok admission ni mano IT level belai kena demand abu state government rogo IT level ni post ro 2-3 bar recruitment choleu health department rogo software rogo jeng prai ro advertisement nai ka ke sini o je serungi tongnai borong ni bagai belai ke ka hamo bo ongti bo dinya hite hayake ba ofuran chimi admission of sking o jagao jeng phainai sombar nisimi suru khlainani ni wansugo tini to inauguration ke khana kisamisa kam tongkhoba phainai sombar nisimi jeng ekdom full fledged admission suru khlainai asa khayo o area ni student o jara serengri tongnai borok o sujug subida no nai manano jehetu ST SC ni kono rang khoksa pano nangya phaibai nang thung jotono serang thung free of cost from the free ekdom 1 টাকা pano nangya borok rang rena nangya kichu nangya o jagao phai sudu serengna ni simisi ga hasten lo borno bo mai ko kusame dong divinity tabo hasteni jego lukurong hasten lukurok no ang omtike koina mo je ko Poddobilo jemon study center rangkha tai bad bagi oino district to je jagao Nailid study center khrei omti jagao bo noro setup khainani bagai isa
चेष्टा खायदि जों अमनो हामखे खारविन नायकल जागनाय ताइबो जाते सोलोंथों टेक्नोलॉजी डेवलपिंग थों चिन बरक के बरक चाकरी इया फानो इसा मिसा काम सोलोंगै निजेनो बाजी थाङै मानो नहनै खाख्लायबा हामबाय सर इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से बोल रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे जो पद्मबिल स्टडी सेंटर आज इनॉग्रेशन होने वाला है, वहाँ पे SC/ST बच्चों के लिए फ्री ट्रेनिंग चलेगा इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी सेक्टर में। हमारे यहाँ पे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों सिखाया जाएगा। सो जो 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएशन है या अंडर ग्रेजुएट कर रहा है, उन सब के लिए हमारे यहाँ पे फ्री कोर्सेस अवेलेबल होगा फ्रॉम द मंथ ऑफ मार्च। तो यहाँ पे आप लोग ऑफिस ऑटोमेशन सीख पाएंगे, मल्टीमीडिया डिजाइनिंग सीख पाएंगे, आप यहाँ पे हार्डवेयर रिपेयरिंग भी सीख पाएंगे। इसके साथ साथ सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट भी कराया जाएगा। और जिनको और भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में काम करना है, जैसे AI में कुछ सीखना है, तो उसमें भी हमारा सारा फ्री कोर्सेज चलेगा पद्मबिल स्टडी सेंटर में। तो मैं नेलिट की तरफ से सबको आमंत्रित करता हूँ, आप लोग कैंपस में आइए, पद्मबिल स्टडी सेंटर आके विजिट कीजिए और बाकी डिटेल्स हमारे बाकी दोस्तों से जान लीजिए। और फ्री का जो ये ट्रेनिंग है, इसको जरूर आप लोग इसका लाभ लीजिए। और आपके ये कोर्सेज का जो सर्टिफिकेशन है, सारे NSQFL सर्टिफिकेशन रहेगा, इसका वैल्यू थ्रू द कंट्री मिलेगा। थैंक यू सर। कब एडमिशन होगा? अच्छा, अभी हमारा एडमिशन चल रहा है, हम नेक्स्ट वीक से क्लास चालू करेंगे। एक बैच में 30 स्टूडेंट्स है, तो जो फर्स्ट कम आएगा उसको फर्स्ट दिया जाएगा। एक कोर्स 1.5 मंथ से 2 मंथ्स होगा, उसके बाद वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स को फिर से चांस दिया जाएगा। और अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट हो गए तो हम लोग यहाँ पे सैटरडे संडे भी क्लासेस चालू रखेंगे। सर, आपका इंस्टीट्यूट में कितना टीचर है? हमारे इंस्टीट्यूट में टोटली ये जो स्टेट है, इसमें हमारा परमानेंट कैंपस है भुजंग नगर में, और ये जो पद्मबिल स्टडी सेंटर में, यहाँ पे हमारे पास 4 फैकल्टी रहेगा जो फुल टाइम यहाँ पे रहेगा। साथ में हमारा एक कोऑर्डिनेटर रहेगा जो मेन कैंपस से इसको कोऑर्डिनेट करेगा थ्रू आउट द ईयर। थैंक यू।